बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ओवरसीज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, वीडियो को एंड तक देखिए। फ़र्दी मुसस्से वालों के लिए एक ख़बर है, पाकिस्तानी भाइयों के लिए एक अहम खुशखबरी है। नकल कफ़ालों का सिस्टम, उसके मुतालिक आपको बताएंगे। ख़ास और आमिल मंजली के लिए अक़द अमल और सऊदी कानून में क्या कुछ है, मुख्तलिफ आपको तफसीलात से आगाह करते हैं और कोरोना की तफसीलात इस वीडियो का हिस्सा हैं। सबसे पहले चलते हैं कि फ़र्दी मुसस्से जिस पे आपका मकतब अमल 100 आता है, उनके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ने 3 साल का टाइम दिया था, टाइम ऑफ पीरियड, जो 2022 में ख़त्म होगा। इसके बाद अगर इस पे आगे उन्होंने मज़ीद आगे टाइम दिया आपको 100 रियाल में तजदीद करने का, तो आपको मिलेगा, नहीं तो ये दूसरे मुसस्सों में दोबारा उसी तरह सेम फ़ीस आपको दोबारा भरनी पड़ेगी। जो भी अभी नए आप मुसस्से खुलवा रहे हैं फ़र्दी, बग़ैर सिजिल के, जो मतलब CR के बग़ैर हैं, तो उनके लिए ये एक ख़बर है कि 1 साल अभी पीरियड, तकरीबन 1 साल इसका बाकी है, 2 साल इसको गुज़र चुके हैं। ये आज हम वेबसाइट पे देख रहे थे तो इसकी पूरी तफसीलात आई है, मैंने कहा आप दोस्तों से शेयर कर लें। इस मुसस्सों में जो भी आपको परेशान, मुसस्सों की तफसीलात में आपको बताता चलूँ, जो मुसस्से वैसे मुकाबलात के हैं, इसमें अगर आप कोशिश करें कि तादील रसूम का सिस्टम आया हुआ है, कुछ सऊदी इस तरह तादील रसूम करके जो आपका है इकामा 700 में रिन्यूअल कर रहे हैं, तो उसमें आप एहतियात करें, क्योंकि आपका बाद में जो प्रोफेशन है और नीचे मुसस्सा लिखा जाता है, आपकी छुट्टी में भी रुकावट बन सकती है और भी इस पे मसले मसाइल आ सकते हैं, आपको भी मतलूब किया जा सकता है। इन चीज़ों से आप दूर रहें। जो चीज़ गवर्नमेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है उस पर आप कोशिश करें कि अगर लीगल सिस्टम में नहीं हो रहा तो वो आप ना करें। जैसा कि कुछ भाइयों ने बीच में ख़ास करवाया था, मैंने मुसस्से से हटा के अब ख़ास में है, और उनके महीने पे मुसस्से का नाम नीचे लिखा आ रहा है और ऊपर जो महीना आ रहा है, प्रोफेशन जो है वो ख़ास आ रहा है, तो इनके लिए भी मुश्किलात बन सकती हैं। नकल कफ़ाला का सिस्टम मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले अभी जो है ना, आपका अक़द होता है, इश्तराक जो है ना, जैसे कि काफ़ी आप टाइम से सुनते आ रहे हैं कि जो है नकल कफ़ाले का सिस्टम अभी फ़ीस नहीं होगी, नकल कफ़ाला का नहीं होगा। मैंने पहले वीडियोस में भी बताया था कि नकल कफ़ाला उसी तरह होगा, कफ़ील उसी तरह होगा। आपका इजाफी उन्होंने इश्तराक कर दिया है, बैंक अकाउंट्स कर दिए हैं, आपका कोआ सिस्टम आपका भी होना ज़रूरी कर दिया है। उसके लिए अलहदा टैक्सेस हैं, जो आप अभी सैलरी तनख्वाह जो है आप अकाउंट में लेंगे उस पर भी टैक्सेस लागू हैं। इसके लिए अक़द अमल ये होगा, जो आपकी सैलरी लिखी जाएगी वो आप अपना तमीनाती इंस्टॉल करें अपने पास, और उसमें आपको पूरा मैसेज आ जाएंगे। और कोशिश करें कि आप ख़ुद उस चीज़ को मुआफ़िक करें, कहीं भी ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो आप ख़ुद मुआफ़िक करें, उससे पहले आप उसको रीड कर लें। ख़ास और आमिल मंजली के लिए अक़द अमल नहीं है, वो वैसे तमीनात में ऐड होना चाहें। कल मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया, व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे, तो यार ख़ास के लिए भी अक़द का और तमीनात में मैं कैसे इंटर हो जाऊं? तमीनात में इंटर नहीं हो रहा, ख़ास और आमिल मंजली तमीनात में ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि ये स्पेशल वीज़े हैं, फ़र्दी हैं और सऊदियों के लिए ख़ास हैं। इनके लिए ये नए कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद एक दोस्त ने सवाल किया कि छुट्टी भी हम खुद कैसे लगा सकते हैं। अभी छुट्टी का निज़ाम अबशर में नहीं आया, आपके अबशर में अभी छुट्टी का कोई ऐसा निज़ाम नहीं है। अबशर का निज़ाम और आपकी छुट्टी का निज़ाम जो टोटल है वो इश्तराक के साथ है। जो आपका इश्तराक में लिखा जाएगा, अगर बिलफर्ज आपका कफ़ील आपको छुट्टी नहीं देता जिसके साथ आपका इश्तराक है, तो अगर आपका इश्तराक में लिखा हुआ है कि ये इस पीरियड में छुट्टी जा सकता है, तो वो फिर आप जवज़ा से जाकर खुद ही छुट्टी लगवा सकते हैं। सऊदी कानून के मुतालिक मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। किसी को सऊदी या अजनबी गालम गलोच नहीं दे सकता, मारपीट नहीं कर सकता। उसको ज़्यादा ही अगर किसी सऊदी को किसी अजनबी से प्रॉब्लम है तो वो उसको सफ़र कर सकता है या वो उसको ट्रांसफ़र दे सकता है। अभी सफ़र करने की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि काफ़ी सारे दोस्त जो भी आए हैं, तकरीबन एक आधा किसी ने नकल कफ़ाला कराया हुआ है, ये वो कफ़ील कर सकता है जिसके नाम पे आप आए हुए हैं। अभी स्पेशली मुसस्से वाले ऐसा नहीं कर सकते।
آپ ٹرانسفر لے لیں اگر کوئی اس طرح کا ایشو بنتا ہے. باقی کوئی کسی کو سعودی اجنبی ایک دوسرے کو اس طرح کا بیہیویئر استعمال نہیں کر سکتے. سعودی قانون کے یہ خلاف ہے. کسی کو قانون کا نہیں پتہ تو الگ بات ہے. اگر کوئی آپ کو اس طرح کی بات کرتا ہے یا تو پھر آپ پولیس کو اس ٹائم کال کر سکتے ہیں. دوسرے دونوں ہی طلب ہوں گے, چاہے وہ سعودی ہے چاہے اجنبی ہے, وہ تھانے میں طلب ہوں گے اور اس پہ معذرت کرنے پر ہی جان چھوٹے گی اس بندے کی, چاہے وہ اجنبی ہے چاہے سعودی ہے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, آج میں نے ایک ایسی ویڈیو دیکھی ہے جس میں ایک مار پیٹ کا سسٹم ہو رہا ہے. کافی دوستوں نے مجھے کمنٹ کیے ہیں کہ یہ پرانی ویڈیو ہے. تو وہ ویڈیو اگر پرانی ہے تو بھی یہ غلط ہے. تو وہ ایک بنگلہ دیش کا ہے, وہ سعودی کے ساتھ مل کے ایک دو پاکستانی ہیں بیچارے, ان کو مار رہے ہیں. تو یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس پہ فوری کال کر سکتے ہیں اور یہ چیزیں سعودی عرب میں منع ہیں. پاکستانی بھائیوں کے لیے ایک میں خبر بتا دی. میں پہلے 1-2 دن پہلے ویڈیوز میں بتایا تھا کہ آؤٹ پاس کے ذریعے یا آپ اپنی ایمبیسی کے ذریعے سفر کر سکتے ہیں. اس میں کیسے آپ سفر کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی ایمبیسی میں جائیں. کافی دوستوں کو آج میں نے بھجوایا بھی ہے, کچھ کے سوالات بھی آئے ہیں, تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہے. کہ آپ وہاں پہ جائیں گے, آپ کو ایک جو جن کا انتہائی ہے اقامہ ختم ہے, ڈیٹ ایکسپائر ہے, 1 سال سے ابو ہو گیا یا 6 مہینے سے ابو ہے, تو وہ آؤٹ پاس کے ذریعے چھٹی اپنا خروج لگوا سکتے ہیں. جو یہ خروج لگے گا وہ واپس آ سکتے ہیں. ان کا جن کا بلا غروب ہے یا یہ بندہ مطلوب نہ ہو, مطلوب ہوا تو بھی جو مکتب عمل ہے وہ کفیل کو طلب کریں گے. جو بھی ان کا آپس میں مسئلہ ہوگا وہ حل کر کے اس کو سفر ضرور کیا جائے گا. جو حروب والے ہیں بھائی ہیں, ان کے لیے یہ ہے کہ 15 دن کے اندر اندر ان کو خروج لگ جائے گا, وہ اپنی ٹکٹ لے کر جا سکتے ہیں, لیکن وہ واپس نہیں آ سکیں گے. پاکستانی بھائیوں کے لیے ایک سٹیزن پورٹل آپ نے دیکھا ہوگا, پاکستان کا جو لوگو یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو, اس طرح اس پہ آپ اپنے پاس انسٹال کر لیں. اگر ایمبیسی والے کوئی اس طرح کی بدتمیزی کرتے ہیں یا ان کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے آپ کے ساتھ, یا آپ کی بات نہیں سنتے, یا ٹائم سے اوور آپ کو وہ کرتے ہیں, تو اس پہ آپ ڈیٹیل میں میسج آپ کریں. آپ کو within 10 days آپ کو رپلائی آئے گا, اس پہ ایکشن لیا جائے گا. جو ادھر ایمبیسیئر ہے وہ آپ کو بلائے گا, جو بھی مسئلہ ہوگا آپ کا سنے گا. ایمبیسیئر تک بھی یہاں کا ٹرانسفر ہوگا. اگر آپ کو ان سے شکایت ہے تو آپ سٹیزن پورٹل میں, یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں لوگو, اس پہ آپ اپنے پاس ہر پاکستانی جو بھی سعودی عرب میں رہتے ہیں انسٹال کر لیں, تاکہ جو بھی اس طرح کی شکایت ہو آپ اس پہ درج کر سکیں. اور یہ ڈائریکٹ پاکستان گورنمنٹ کے پاس جاتی ہے, وزیر اعظم صدر کے پاس. چلتے ہیں کرونا تفصیلات کی طرف. آج نیو کیسز جو ہیں 916 ہوئے ہیں, ریکور 907 ہیں, اموات جو ہیں 13 ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. میں کچھ سٹی بتا دیتا ہوں جن میں زیادہ کیسز ہیں. الریاض میں 402 کیسز ہوئے ہیں, اور مکہ مکرمہ میں 203, شرقیہ میں 131, اسیر میں 31, مدینہ منورہ میں 31, الغسیم میں 28. جو ایکٹیو کیسز ہیں اس ٹائم سعودی عرب میں 9445 ہیں, اور جن کی حالت زیادہ خراب ہے, کریٹیکل کنڈیشن ہے, وہ ہیں 1044. اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے. تمام دوستوں کو جو بھی 9445 اس ٹائم ایکٹیو کیسز چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے. ہم دعا گو ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر کسی دوست کا کوئی بھی کویسچن ہے وہ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے. اور جدہ میں اگر کوئی دوست رہتا ہے, کسی کا بھی کوئی کسی طرح کا مسئلہ ہے, ٹرانسفر لینا چاہتا ہے یا اور کوئی مسئلے ہیں, تو وہ جدہ ہمارے آفس ویس آف اوورسیز میں وزٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. السلام علیکم.